الصلاة الجماعة صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. Sobnya dirapatkan, diluruskan. Yang pertama ini dipenuhi. Bismillah. Cepat. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله هثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن علينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل ادعوا الله إلى الرحمن أياما قل ادعوا الرحمن أياما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بالصلاتك ولا تخفها وابتغي بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فيا أيها الحافظون والحافظات رحمكم الله واعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الفطري ويوم الكرامة والمجيد ويوم البركة والمزيد. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وجعل لكم من العائدين الفائزين وعظمه حقا بتكبير وتسبيح وتهليل وتحميد. تنال السعادة ورحمة ونجاة من الرحيم. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. لنا ولكم لجميع المؤمنين إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اعز الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على بعضهم. يا رب اختم لنا بك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي سهل طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم يوم عيد يموت عليهم في كل سنة ويتكرر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس والطهر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. واعلموا أن هذا موعد خروج الأمة من شهر كريم إلى يوم عيد سعيد. هذا يوم تتجلى البواطن بتوفيق الله وتخلى الظواهر عن عمل لا تفيد. هذا يوم تجلى الحنان المنان بمنزيد الإحسان على من كان ذا فعل حميد. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan salat Idul Fitri yang penuh dengan keberkahan ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan mengamalkan dan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi dan meninggalkan seluruh bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap saat dan keadaan dimanapun kita berada, baik dalam keadaan ramai maupun bersunyi diri, serta kita selalu bermuraqabah kepada Allah dan menghadirkan sifat ihsan dalam hati kita. Hadirkan perasaan dalam hati kita. Kita merasa sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
sekecil apapun amal-amal baik yang kita simpan, dan sekecil apapun amal-amal jelek yang kita sembunyikan, seluruhnya akan dibongkar dalam mahkamah pengadilannya Allah Subhanahu wa taala pada yaumil hisab, yaitu hari penghitungan amal pada hari kiamat, yang hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sehingga hadirin, pada hari itu kita baru paham, kita baru tahu, kita baru paham dengan sepaham-pahamnya bahwasanya tidak ada orang yang paling beruntung yang melebihi orang-orang yang senantiasa memakai hartanya, menyibukkan dirinya dan menghabiskan seluruh umurnya untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hidup di alam dunia yang sementara ini, dan waktu itu kita tahu, kita faham sepaham-pahamnya bahwa tidak ada musibah terbesar, tidak ada kerugian terbesar yang melebihi musibah dan kerugian yang menimpa seseorang yang mempergunakan hartanya, menyibukkan dirinya, menghabiskan seluruh umurnya siang dan malam untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegur dan mengingatkan kepada kita di dalam kitabnya Al-Qur'an, surah Luqman ayat 33 yang bunyinya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatu dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ayat yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapa tidak mampu menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah benar, maka jangan sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayaimu, dan jangan penipu setan memperdayaimu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan menghadirkan sifat ihsan dalam hati kita, selalu merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sarana pendorong untuk diri kita agar kita mudah mentaati dan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita akan mendapatkan keberuntungan yang besar sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia yang sementara ini sampai alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya hari ini
adalah hari yang agung, hari yang besar, hari yang penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari raya Idul Fitri. Sebagaimana telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang ia dengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kanat ghudatul fitri ba'asallahu 'azza wa jalla al-malaika fi kulli biladin fayahbituna ilal ardi fayaquluna ila aflahi sikat fayunaduna bisawtin yasma'u min khalqillahi 'azza wa jalla ila al-jinna wal insi fayaquluna ya ummata Muhammadin ukhruju ila rabbil karim yu'til jazila wa ya'fu 'anil 'azim fa idza barazu ila al-musallahum fayaqulu Allahu 'azza wa jalla lil malaika ma jazaa'ul ajir idza 'amila 'amalahu qala fataqulul malaika ilahana wa sayyidana jazaa'u an tuwaffiyahu ajrahu qala fayaqulu fa inni ushidukum ya malaikati inni qad ja'altu sawabahum min siyamihim syahr Ramadan wa qiyamihim ridha'i wa maghfirati wa yaqulu ya ibadi saluni fa wa izzati wa jalali la tas'aluni al-yawma syai'an fi jam'ikum li akhiratikum illa a'taitukum wa la li dunyakum illa nadhartu lakum fa wa izzati la asturanna 'alaikum asaratikum ma raqabtumuni fa wa izzati wa jalali la ukhzikum wa la ukhzihukum bain ashabil huduti in sarifu maghfuran lakum qad ardaitumuni wa raditu ankum fatafrahul malaikah fastastabshiru bima yu'ti Allahu azza wa jalla hadhihi al-ummah fa idza aftaru min syahr Ramadan, yang artinya ketika datang hari raya esok harinya maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat ke seluruh negeri dan turun ke bumi. Mereka memenuhi tiap-tiap gang dan menyeru dengan suara yang bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Mereka berkata, wahai umat Muhammad, keluarlah menuju Tuhan yang maha mulia yang akan mengaruniamu hadiah dan mengampuni dosa-dosamu yang besar. Apabila mereka datang ke mushola tempat sholat mereka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, apakah balasan bagi seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya? Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, balasannya adalah upah sepenuhnya. Beliau bersabda, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku jadikan engkau sebagai saksi wahai para malaikatku, bahwa sesungguhnya aku telah memberikan ridha dan ampunanku sebagai balasan kepada mereka karena puasa mereka di bulan Ramadan dan karena salat tarawih mereka. Wahai hamba-hambaku, mohonlah kepadaku, maka demi kemuliaanku dan kebesaranku tidaklah kamu minta,
di pertemuan ini untuk akhiratmu, kecuali aku akan memberimu, dan tidak juga untuk keperluan duniamu, kecuali aku akan memandang dengan kemaslahatanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka demi kemuliaanku, sungguh akan aku tutupi kesalahan-kesalahanmu selama kamu takut kepadaku. Demi kemuliaanku dan keagunganku, aku tidak akan menghinamu dan tidak akan memperlihatkan aib-aibmu di depan orang-orang yang melanggar batas. Bertebarlah kalian dengan membawa ampunan. Sesungguhnya kalian telah ridho kepadaku, dan aku pun ridho kepada kalian. Maka para malaikat pun merasa senang dan bersuka cita karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi karunia pada umat ini pada saat mereka sedang berhari raya fitri setelah Ramadan. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Baihaqi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagian kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Islam di seluruh penjuru dunia mengucapkan takbir, mengucapkan tahmid, mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena mereka menerima rahmat dan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa, salat malam di bulan Ramadan seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumin waladat ummuhu. Akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa dan berdiri sholat malam hari, sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah keluar dari seluruh dosa-dosanya sebagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, artinya tidak memiliki dosa sama sekali. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah hari raya ini hendaknya kita lebih bersungguh-sungguh lagi mengadakan persiapan-persiapan untuk kehidupan akhirat. Bulan Ramadan yang penuh barakah dan kebaikan telah pergi meninggalkan kita semua. Kita tidak tahu pada tahun berikutnya masihkah kita diberikan kesempatan untuk menjumpainya lagi atau tidak. Maka saat inilah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, waktunya kita lebih bersungguh-sungguh beramal untuk akhirat kita. Maka saat inilah waktunya menyiapkan diri untuk sowan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak mau memikirkan akhirat, maka akhirat pun akan datang juga kepada kita. Bila kita tidak mau memikirkan hari mahsyar, maka hari mahsyar pun akan datang juga kepada kita. Bila kita tidak mau memikirkan kematian, maka mati pun akan mendatangi kita. Maka orang-orang yang paling cerdas, yaitu orang yang memikirkan mati sebelum datangnya kematian,
yang memikirkan akhirat sebelum datang masuk ke dalamnya. Barang siapa menjadikan hidupnya seperti puasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan matinya seperti hari raya. Barang siapa menjadikan hidupnya seperti puasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan matinya seperti berbuka. Itulah hadirin cita-cita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, marilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa di hari Idul Fitri yang agung ini, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hidayah pada diri-diri kita, keluarga kita, kampung-kampung kita, dan seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, sehingga semuanya berbondong-bondong menjalankan dan mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapi iman secara sempurna sampai akhir hayatnya, sehingga akhirnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerima kemuliaan yang abadi yang selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa ja'alana wa iyyakum minal faizin al aminin wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahil alimil halimil ghafar al-azimil qahhar alladzi la takhfa ma'rifatuhu 'ala man nadhar في بداء المملكة بعين الاعتبار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد بأن يفوز في دار القرار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأخيار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبابا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وأقاربنا وذريتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حواليها أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا واهدنا سبيل السلام وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء وسوء الفتن والزنا والربا والإحان والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.